bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Hey friends, let me introduce myself. Prakarsa will explain the definition of hypertext. Definition: hypertext, it is a type of text that explains something based on fact and relate, or a text that consists of fact and not a type of text consisting of certain truths or personal opinion. So take factual report will always be objective and contain general truths the everyone can understand. Here my friend will also explain its purpose and function. Hai teman-teman, perkenalkan saya Prakarsa akan menjelaskan pengertian teks laporan. Definisi teks laporan merupakan jenis teks yang menjelaskan sesuatu berdasarkan fakta, kenyataan, atau suatu teks yang terdiri dari fakta-fakta dan bukan jenis teks yang terdiri dari teori-teori tertentu atau pendapat pribadi, sehingga laporan fakta akan selalu bersifat objektif dan mengandung kebenaran umum yang dapat dipahami oleh setiap orang. Di sini juga teman saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi. Hello friends, let me introduce myself Silmi. Here I will explain the purpose social function. The purpose objectual bond is the present information transparently, quickly, accurately, and scientifically. Factual bonds usually describe something in its entirety, which can be natural or man-made. Here we will also Prakarsa explain the types of report text. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silmi. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari teks laporan. Tujuan dan fungsi sosial. Tujuan dari laporan faktual adalah untuk menjanjikan informasi secara transparan, benar, akurat, dan ilmiah. Laporan faktual biasanya menggambarkan sesuatu secara keseluruhan yang dapat berupa kejadian alamiah atau buatan manusia. Di sini juga Prakarsa akan menjelaskan jenis-jenis teks laporan. Report text type. This report text usually describes natural phenomenon, the human mode, object, or social phenomenon. In other words, the type of report text are reference articles, letters, screenshot articles, text box. Here also my friend Febri will explain the structure of report text. Jenis teks laporan. Teks laporan ini biasanya menggambarkan fenomena alam, lingkungan, benda buatan manusia, atau fenomena sosial. Dengan kata lain, jenis teks laporan adalah artikel referensi kuliah, artikel ilmiah, buku teks. Di sini juga teman saya Febri akan menjelaskan struktur teks laporan. Hello friend, let me introduce myself. My name is Febri. Here I will explain the report text structure. General classification, which is a statement that describes in general or general description of something that will be written. Description, namely telling about the phenomenon that will be described more specifically. For example, its parts, behavior or habitat, or specifically describing the object or phenomenon. Also here my friend Ripaldi will explain
accomplish of general classification. Halo teman-teman, nama saya Febri. Di sini saya akan menjelaskan struktur teks laporan. Klasifikasi umum yaitu pernyataan yang menggambarkan secara umum atau gambar umum tentang suatu yang akan ditulis. Deskripsi yaitu menceritakan tentang fenomena yang akan dibahas secara lebih spesifik, misalnya bagian-bagiannya, perilakunya, atau habitatnya yang menggambarkan secara spesifik objek atau fenomena tersebut. Di sini juga teman saya Ripaldi akan menjelaskan contoh klasifikasi umum. Hello, let me introduce myself. My name is Muhammad Rifaldi. I will explain of general classification. The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. They are mind-boggling giants, much larger than of the dinosaur blue whale, and the other ocean giants live here while lives in sweeter. Else here my friend Ahmad Fahad will explain the description. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifaldi. Saya akan menjelaskan tentang contoh klasifikasi umum. Paus biru bukan hanya paus terbesar yang hidup saat ini. Paus biru adalah makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi. Mereka sangat besar dan membingungkan. Banyak lebih besar dari dinosaurus manapun. Paus biru dan raksasa laut lainnya menjalani seluruh hidupnya di air laut. Di sini juga teman saya Ahmad Fahad akan menjelaskan tentang contoh deskripsi. Hello everybody, let me introduce myself. My name is Ahmad Fahad. Will explain of an description. Blue was coming at the shore legs of 29 m test route as long as 3 London Red double-decker bus parked and to and blue was in the Suher Hemisphere originated logger. Tantos in me happy ears and family blues like the males. The longest blue whale on earth is female, measured at South Georgia Whaling Station in the South Atlantic. She was 33 mTPS. Blue whale was also a family who died in the South Ocean. Antariksa on 20 Maret. Strength is 90 tons. Weight is equivalent to about 30 lbh. Purple blue whales are now explained road due to unscattered coming when some populations should be enriched to the point ex-militant. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fahad. Saya akan menjelaskan tentang contoh deskripsi. Paus biru umumnya mencapai panjang 29 m, kira-kira sama panjangnya dengan 3 bus tingkat merah London yang diparkir berjajaran. Paus biru di belahan bumi selatan umumnya lebih besar dari paus biru di belahan bumi utara, dan paus biru betina lebih besar daripada paus jantan. Paus biru terpanjang yang pernah tercatat adalah seekor paus betina yang diukur di stasiun pemburuan paus
Yori. Selatan di Atlantik Selatan, panjangnya 33 m. Paus biru terberat juga merupakan seekor paus betina yang diburu di Samudra Selatan. Pada tanggal 20 Maret 1947, beratnya mencapai 1090 ton yang setara dengan sekitar 30 ekor gajah atau 25 orang. Paus biru ini sangat langka karena perubahan paus komersial.